Ayan, zipline. Zipline to sa Agas-Agas Bibidyo. Okay. Ayan. Numpisahan na pag-rig. Numpisahan na si Sir pag-rig. Ayan. Ano tawag dyan? Ano yun, Sir? Pag Rig. Hindi ako nakikita. Nakikita, Sir. Ikaw nga laging napuko, Sir. Ikaw yung busy dito, Sir, eh. Yan, nakadapa na. Kanina nung first time ko, tumuloy yung laway ko eh. Ngayon, hindi natutulo yan, Sir. May kamera na. Okay. Tawagi. Bay, nakareg na bay. Pwede na pala paron bay. Wala kong dito na bay. Johnny boy. Be? Targa, line 1, line 2. Okay. Sir, dupa-dupa lang, Sir, ha? Okay. Ayan. Importante, Sir. Importante. Ondar na buhay ng Indapaw. Ako, pulo. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Oh, wahi. Oh! Okay, kuhang-kuha, Sir. Okay, Master. Okay. Tama na, wala na memory. Wala na. Ubos na ba? Okay, Sir. Thank you.